فوكابولير هناخده عن لايروبور. يعني ايه لايروبور؟ يعني المطار. الكلمات اللي بنستخدمها في المطار تعالوا نتعرف عليها بالفرنسي وازاي بقى ننطقها بالفرنسي. بس قبل ما نروح للفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبتدي. اول حاجة لازم اعرفها يعني ايه شركة الطيران. يعني une compagnie aérienne. une compagnie aérienne. شوفوا بنطقها ازاي. une compagnie aérienne. compagnie aérienne. une compagnie aérienne. La réservation. الحجز. la réservation. شوفوا بنطقها ازاي. la réservation. la réservation. réservation. la réservation. le billet d'avion. تذكرة الطيران. le billet d'avion. billet d'avion. le billet d'avion. un visa. الفيزا. شوفوا بنطقها ازاي، سهلة وبسيطة. un visa. visa. un visa. un visa. les bagages. الأمتعة. les bagages. شوفوا بنطقها ازاي. bagage. bagage. les bagages. une valise. حقيبة. une valise. 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 une valise. une valise. le bagage à main. حقيبة اليد اللي بنطلع بيها الطائرة. le bagage à main. bagage. bagage à main. le bagage à main. le passeport. الباسبور. le passeport. شوفوا بنطقها ازاي. passeport. 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 le passeport. un carrousel à bagages. دائرة الأمتعة. un carrousel à bagages. enregistrement des bagages. تسجيل الأمتعة. enregistrement des bagages. تاني معايا. enregistrement des bagages. enregistrement des bagages. enregistrement des bagages. une boutique hors taxe. سوق الحرة. une boutique hors taxe. شوفوا سهلة ازاي، يلا معايا. une boutique hors taxe. une boutique hors taxe. le vol. الطيران. le vol. vol. le vol. يلا معايا. le
vol. Le départ الذهاب départ يلا معايا départ le départ le départ l'arrivée العودة l'arrivée 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 embarquer الصعود إلى الطائرة embarquer شوفوا بنطقها ازاي embarquer 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 débarquer النزول من الطائرة débarquer 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 تاني débarquer débarquer l'équipage d'avion l'équipage d'avion طقم الطائرة l'équipage d'avion le pilote الطيار le pilote يلا معايا pilote le pilote le pilote l'hôtesse de l'air مضيف أو مضيفة طيران l'hôtesse de l'air l'hôtesse l'hôtesse de l'air décoller الإقلاع décoller décoller الإقلاع décoller atterrir الهبوط atterrir الهبوط atterrir تاني atterrir atterrir un voyage d'affaires رحلة عمل un voyage d'affaires un voyage d'affaires un voyage touristique رحلة سياحية un voyage touristique un voyage touristique un voyage touristique un touriste السائح un touriste touriste يلا معايا un touriste un touriste le tourisme السياحة le tourisme السياحة يلا معايا le tourisme tourisme le tourisme لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم في فيديو ديالوج على لايروبور محادثة في المطار في فيديو جديد تابعوني
واشوفكم على خير. باي باي.